para sa kasayuran sa tanan, no? Ang kini nga MOA, mao kini ang kasabutan nga adunay katungdanan sa pag-atiman ang atong mga tao nga dinhi namuyo sa barangay San Isidro, pangunahan sa atong barangay captain, Honorable Rinaldo Toco, and then ang funds nga ma-raise kini sa atong Alay Lakad and Arbor Day celebration kamadlaw, o kini gamiton para sa maintenance, and then ang sildo sa mga maong person nga mag-atiman sa atong mga gipananom nga mga siblings ganina. So daghan kayong salamat kanatong tanan nga misalmot kay ang inyong registration dako na kayong tabang para sa kalambuan, para sa atong kinaiyahan. So with that, let's give a big round of applause sa atong kasatak sa kakaugalingon o sa atong Municipal Mayor and Barangay Captain, Municipal Mayor Honorable Manuel R. Villahermosa and Honorable Rinaldo Toco.